जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज एक नई जड़ी बूटी के साथ नए प्लांट की शनाख्त और उसके फ़वाइद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इस पे बहुत से अतिबा कराम के मुगालते हैं, और मैं आज उन तमाम मुगालतों को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि तमाम लोगों के जहन में जो बातें बैठी हुई हैं कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये गलत है, ये गलत है, ये दुरुस्त है, उसकी वजाहत में जो है ना वो पेश कर सकूं। अक्सर लोग जो है इस बूटी के बारे में, इस जड़ी बूटी के बारे में बहुत से जो है ना वो उनके जहन में होता है कि ये है या ये नहीं है। तो आज मैं क्लियर कर दूंगा, वाज़ह कर दूंगा। इसके बाद कभी भी आपको मतलब लगता है कि ये चीज़ असली है और ये नकली है, तो आप ये वीडियो से, इसी वीडियो से आप जो है ना वो इसकी वजाहत जो है ना वो कर सकते हैं। मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ, इसको ब्रह्मी कहते हैं। ब्रह्मी की तीन किस्में पाई जाती हैं। एक घोड़ सुमी होती है, एक को मंडोक ब्रह्मी कहते हैं, एक को जो जल नीम है, जल नीम को ही बंगाली जो तबीब हैं, बंगाली तबीब जल नीम को ही ब्रह्मी करार देते हैं। क्योंकि ब्रह्मी जो है ये अकल को बढ़ाती है, हाफजा को तेज़ करती है। इसी वजह से बहुत से अतिबा कराम इसमें कुछ तैयार भी मारते हैं। खसूसी चांदी जो है ना इसमें बड़ा ज़बरदस्त तैयार होता है, और इसके अलावा इसको मुख्तलिफ दिमागी अमराज के ऊपर कामयाबी से इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आएँ आपको फील्ड में लिए चलता हूँ, ताकि आपको दुरुस्त जो है ना शनाख्त करवा सकूँ जड़ी बूटी की, आपको पहचान हो जाए, और इसके बाद आप जो है ना आपको याद रहे कि ये असल ब्रह्मी है और ये मंडोक परनी है और ये जालनी में है। जालनी में और मंडोक परनी जो है, इसमें भी ब्रह्मी के जो ख्वाइश हैं, जो उसके फ़वाइद हैं, वो पाए जाते हैं, और वो ब्रह्मी की तरह ही काम करती है, लेकिन जो असल ब्रह्मी है उससे ज़रा कम काम करती है। तो आए नाजरीन, ब्रह्मी की आपको शिनाख्त कराते हैं। लेट्स गो, प्लीज़ साथ रहिएगा, ताकि आपको मुकम्मल इसके बारे में मालूमात फराहम कर सकूँ। ये मंडोक परनी है, जो मतलब पत्ते जो है ना ब्रह्मी से इसके ज़रा बड़े होते हैं, और इसमें भी ब्रह्मी के जो फ़वाइद हैं वो पाए जाते हैं। और ये वाली, ये जालनिम है, बंगाली तबीब इसको ब्रह्मी ख्याल करते हैं। इसमें भी ब्रह्मी के जो फ़वाइद हैं वो मुकम्मल तौर पे पाए जाते हैं। ये असल ब्रह्मी है। अगर हम इसकी निशानियों के ऊपर हम इसके बाद में बात करेंगे, पहले इसके नाम के ऊपर हम बात करेंगे। बंगाली में इसको थलकरी, तामिल में गैर ब्राह्मी, संस्कृत में ब्राह्मी, अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में इसको इंडियन पैनीवर्ट बोला जाता है। ये तीन किस्म की होती है, जैसा कि मैंने आपको शक्लें भी इसकी तीनों की दिखा दी हैं। असली ब्रह्मी वो है जिसके पत्ते जो हैं चवन्नी की मानंद, घोड़े के सुम की मानंद हों, चवन्नी के बराबर हों और घोड़े के सुम के बराबर हों। ये देखें, आपको कोई भी पत्ता आपको वो चवन्नी से आपको बड़ा नज़र नहीं आएगा। ये सारे जो है ना वो छोटे पत्ते ही लगे हुए हैं, और यही असल वाली जो निशानियों वाली, पूरी निशानियों वाली यही ब्रह्मी है। ये वाली मंडोक परनी है, और ये जालनेम है। जालनेम और मंडोक परनी जो है, इसमें भी ब्रह्मी के जो फ़वाइद हैं, जो ख्वाइश हैं, वो पाए जाते हैं। इसके पत्तों की जो शाखें हैं ये बिल्कुल बैक साइड से ऊपर जो है ना वो उभरी होती हैं, और इसके अलावा डंडी की तरफ खुली होती हैं। जड़ ही से बारीक बारीक शाखें निकलती हैं, उनके सिरों पर एक पत्ता लगा होता है। ये बेल की तरह ज़मीन पर फैलती है। और जो मंडोक परनी है, इसका जो पत्ता है असल ब्रह्मी से ज़रा बड़ा और मोटा होता है। बाकी तमाम शक्ल सूरत जो है दोनों की एक ही है, और उसाब भी हैं जो मंडोक पन्नी के, वो ब्रह्मी की मानंद ही हैं, लेकिन ज़रा इससे कम होते हैं। लेकिन बाज़ वैद जो हैं इसको ही असली ब्रह्मी कहते हैं, मंडोक पन्नी को। लेकिन मंडोक पन्नी से छोटी वाली ब्रह्मी के जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं। जालनीम को ही जो है, जालनीम को बंगाली वैद जो है ना ये ब्रह्मी करार देते हैं, लेकिन वो भी
برہمی اس میں بھی برہمی کے فوائد پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برہمی گھاس کے نام کی ایک خوشبودار چیز جو سر پہ لگانے کے تیلوں میں نسخوں میں پڑتی ہے، پنساری لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ پنساری جو برہمی فروخت کرتے ہیں، یہ تلیس پاتر کا پہاڑی نام ہے، اس لیے مغالطت سے بچنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ برہمی گھاس تلیس پاتر کا جو تلیس پاتر ہوتا ہے نا، تلیس پاتر مطلب وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو برہمی بنا کے پنساری لوگ فروخت کرتے ہیں۔ اس کا جو ذائقہ ہے، ذائقہ برہمی جو اصل برہمی ہے، اس کا ذائقہ تلخ اور کسیلا ہوتا ہے۔ منڈوک پرنی کا ذائقہ برہمی سے کم کڑوا ہوتا ہے۔ مقامی پیدائش جو ہے یہ تقریباً کشمیر پورے میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کانگڑا میں پائی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں نہروں، دریاؤں کے کنارے اور مرطوب مقامات جہاں کی آب و ہوا میں نمی زیادہ ہو اس جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ مزاج اس کا سرد خشک ہے، مقدار اس کی 4 رتی سے 8 رتی تک ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ برہمی کا جو مطلب ہی اس کا عقل بڑھانے والی ہے۔ اگر اس کے فوائد کے اوپر بات کریں تو یہ ملین شکم ہے، پیٹ کو نرم کرتی ہے، ہاضم ہے، مقوی اعصاب ہے، اعصاب کو طاقت دیتی ہے، مقوی حافظہ اور مدر بول ہے، حافظہ کو طاقت بھی دیتی ہے اور ساتھ پیشاب کو بھی یہ کھولتی ہے۔ اس کو برہمی اور مندوق پرنی کو زیادہ تر شیرہ یا صفوف کی شکل میں تقویت حافظہ کے لیے گائے کے دودھ میں ملا کر استعمال کروایا جاتا ہے۔ برہمی آدھی چھٹانک لے کے اس میں ایک ماشا جو ہے نا وہ الائچی کے دانے ملا کے، مغز بادام 10 عدد ملا کے، مغز کدو 2 ماشا اور مرچ سیاہ 7 عدد ملا کر اس کو رگڑیں اور اس کی سردائی بنائیں اور رگڑ کر پئیں تو درد سر اس سے دور ہوتا ہے۔ ذوف دماغ اور ذوف بصارت کو یہ دور کرتی ہے اور دماغ کو تقویت اور طاقت بخشتی ہے۔ نسیان جو ہے، بھولنے کی جو بیماری ہے، اس کو یہ ختم کرتی ہے اور دماغ کو اس طرح سمجھیں کہ بالکل ٹیون کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو حافظہ ہے، حافظے کو بڑھاتی ہے۔ اس کا برہمی یا منڈوک پرنی کو گھی میں بھون کر لگاتار 1 ماہ تک دودھ کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، حافظہ اور عمر بڑھتے ہیں۔ دوران علاج اناج سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنے چاہیے۔ سب سے مین اور اہم بات بتانے لگا ہوں کہ برہمی کو 3 ماہ سے زیادہ عرصہ تک اس کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ جسم کے اندر جو ہے نا وہ سمی اثرات پیدا کرتی ہے، سر میں درد پیدا کرتی ہے اور اس کے علاوہ خشکی زیادہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کو 3 ماہ سے زیادہ عرصہ تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک صفوف ہے جو ہے، اس سے مرگی کی دوا بھی بنائی جاتی ہے جو کہ مرگی کی کامیاب دوا ہے۔ بعض طبیب جو ہیں اس کو مختلف دوسرے مرضوں میں بھی اس کا استعمال کرواتے ہیں، جن میں برس ہے، جریان منی ہے اور دماغی جو ہے نا وہ امراض میں اس کو عام طور پہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ برہمی گرد جو ہے ایک مشہور دوائی ہے، جو اس کا مشہور مرکب ہے، جو مرگی اور اختناق رحم کے لیے مطلب رحم کی کمزوری اور رحم کی سوزش کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔